Да. Итак, Джотиш Шастра, ведическое название Джотиш Шастры исходит из понятия Джоти. Джоти значит свет, и Джоти значит глаза. Свет не существует без глаз. Глаза не могут существовать без света, они бесполезны. Поэтому Джотиш является глазами вед. Существует 4 веды, 18 Пуран и другие различные ответвления ведических писаний. Джотиш относится к способности видеть правильную реальность. Свет не существует для нас. Если человек не видит ничего, то он не может, нет смысла в свете. И точно так же человек, который, если есть глаза, но нету света, это тоже бесполезно. Поэтому Джотиш является глазами ведических писаний, которые могут правильно увидеть реальность. В Пуранах, все Пураны, все 18 Пураны, 4 Веды, они говорят, что они составляют собой вселенское тело знания Бога. И в этом вселенском теле Джотиш является глазами. Лет назад мудрецы, получив это знание от Бога и через цепи ученической преемственности, они собрали все это знание, и они описали очень подробно знание всей Вселенной, начиная с понимания самого атома и кончая всей Вселенной. Так наше тело, оно состоит из миллионов атомов. Они описали, что вселенское тело, оно подобно нашему телу. Yes, र यो मानव शरीर त्यो सचरी बन्छ र यो मानव शरीरमा आकाशीय पिण्ड भन्छ सौर्य जगतमा जुन आकाशमा ग्रहहरू सूर्य चन्द्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु यी सबै ग्रहहरूको र यो पृथ्वी मण्डलमा जन्मेका मानिसहरूको मा चाहिँ एक दोस्रामा चाहिँ यिनीहरूको आकार प्रकार स्वभाव सबै मिल्दोजुल्दो खालको हुन्छ र सौर्य जगतमा रहेका ग्रहहरूले र यो पृथ्वी तलमा रहेका मानिसहरूमा कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्छ भन्ने त्यहाँ त्यो मानिसको जीवनमा लाभ हानि फाइदा प्रगति अधोगति बेइज्जती आदि सम्पूर्ण चाहिँ त्यो आकाश मण्डलमा रहेका ग्रहहरूले चाहिँ यो पृथ्वी तलमा रहेका मानिसहरूलाई र पृथ्वी तलमा रहेका यावत जीवात्मा जमिन भयो रुख भयो खोला नाला अथवा हावा पानी आँधी तूफान पहिरो आदि चाहिँ त्यो ग्रहहरूको बसेको आधारले कस्तो स्थितिमा छ त्यो कति डिग्रीमा छ अथवा कुन अवस्थामा छ त्यो ग्रहका आधारले यो पृथ्वी तलमा चाहिँ राम्रो नराम्रो जे पनि त्यहाँनेर त्यो ग्रहका आधारमा फल पृथ्वीवासीहरूलाई मिल्दछ. Наше тело, оно состоит из множества миллионов элементов, множества атомов, которые связаны со вселенским телом и отражают в себе движение вселенских сил. Все эти силы, они собраны властителями этих вселенских сил или грахами, новограхами. Новограхи представляют собой вселенские силы, вселенские божества, наделенные силой от Верховного Господа, которые контролируют и устраивают деятельность во всем этом мире для того, чтобы в нем существовала гармония. Множество живых существ, которые обладают этим телом, которое состоит из земли, воды, огня, воздуха, эфира, и эго, ума, разума и чувств, все эти элементы должны существовать гармонично. Все они должны, каждый элемент должен находить свое место и должен находить свою реализацию. Поэтому все эти силы контролируются высшими законами, высшими существами, которые получают свою силу непосредственно от самого Верховного Господа. Таким образом, этот Джотиш описывает знание о гармоничном существовании всей Вселенной. Есть, Прабхуджи. जब मनुष्य पृथ्वी तलमा जन्मिन्छ जन्मिसके पछाडि ज्योतिषले के भन्छ भन्दाखेरि मनुष्य जन्मेको मात्रै समय होइन मनुष्य जन्मिसके पछाडि बच्चा कुनै पनि बालक जन्मिसके पछाडि जब उ रुन्छ रोएको समयलाई इष्टघडी मानिन्छ त्यो चाहिँ स्टेट समय भयो जस्तै बच्चा जन्मियो जन्मिने बित्तिकैको समयलाई समय मानिदैन जब बालक रुन्छ रोएको समय चाहिँ त्यो बालक जन्मेको समय जबसम्म रुँदैन तबसम्म त्यसलाई इष्टघडी मानिदैन
भनेर ज्योतिषले भन्छ। तर अब अचेल अब डक्टरी समय अनुसार हस्पिटलमा जन्मिन्छ, जन्मेको अब हस्पिटलमा डक्टरले जे लेख्थ्यो त्यही समय मान्ने गरिएको छ। तर ज्योतिषले चाहिँ जब शिशु जन्मिन्छ, जन्मिसके पछाडि त्यो शिशु रोएको समय चाहिँ त्यो कुण्डली बनाउने स्टेट समय हुन्छ। Так Джотиш-шастра описывает, что когда рождается живое существо, когда оно рождается, первый момент его жизни считается тогда, когда оно заявляет о себе. И это когда ребенок начинает плакать, этот момент считается рождением человека, его заявлением о том, что он наконец-то появился в этом проявленном мире. Есть, Прабhuji? जब मनुष्य पृथ्वीमा जन्मिन्छ, जन्मिसके पछाडि जन्म कुण्डली बनाइन्छ। त्यो कुण्डलीमा रहेका ग्रह र आकाश मण्डलमा रहेका ग्रह को जानकारी चाहिँ कुण्डलीका ग्रहद्वारा हुन्छ, जुन ज्योतिषीय हिसाबबाट। द कुन ग्रह कुन डिग्रीमा छ र कुन ग्रह कति डिग्रीमा हुँदाखेरि त्यसले कस्तो फल दिन्छ र अस्त छ कि अथवा बकरी छ कि अथवा मार्गी छ कि, त्यो अध्ययन हुनु परम आवश्यकता हुन्छ। त्यो अध्ययन नभइकन त्यो ग्रहले के फल दिन्छ भन्न सकिँदैन। र भावीको लेख भनेर एउटा हाम्रो नेपालीमा एउटा छ। भावीको लेख भन्नाले अब हाम्रो किस्मतमा के लेखेको छ भन्ने कुरो कसैले पनि जान्न सक्दैन। र यो भावीको लेख रूपी जुन किस्मत हाम्रो भाग्य जुन छ, भाग्य भन्नाले अब हामीले कस्तो काम गर्ने अथवा भोलि गएर हामी दुःख पाउने कि सुख पाउने कि धन कति कमाउने, घर कति बनाउने, अथवा कति विद्या आउने, अथवा बोल्छ कि बोल्दैन, अथवा लाटो भएर जन्मिने हो कि अथवा लट्ठेपरो हुने हो कि अथवा कस्तो प्रकारको हुने हो भन्ने चाहिँ ग्रहको जो बसेको आधारमा र त्यसको डिग्रीको आधारमा र स्थानको आधारमा बताउन सकिन्छ। В Рахе, путешествуя по Вселенной, проходя по своим эклиптикам, проходя по своим путям движений, влияет на каждый элемент нашего тела, влияет на каждое движение, которое происходит в нашем теле, таким образом распространяя по Вселенной свою высшую гармонию. И когда человек наконец-то рождается, в этот момент он наделен особой энергией этих энергетических центров, этих божеств, которые не являются не просто какими-то далекими божествами, которые являются энергетическими могущественными существами, которые, двигаясь по Вселенной, изменяют ее качество, в то же время не нарушая гармонии. Таким образом, человек, рождаясь, никто из нас, родившись в невежестве, не знает, какими качествами он будет обладать. Мы рождаемся все в невежестве, мы не знаем, какими мы качествами обладать, какое будет здоровье, как мы будем питаться, будем ли мы удачливыми, будем ли мы неудачливыми, какую работу мы будем иметь, будем ли мы здоровыми или больными, красивыми или некрасивыми. Никто из нас не знает, находясь в невежестве. Однако Господь дал Джотиш-шастру для того, чтобы человек, воспользовавшись этим знанием, улучшил свою жизнь и сделал ее более лучшей, более счастливой, более успешной. Вот для этого Господом была и дана эта Джотиш-шастра. И для этого мудрецы, которые были полностью бескорыстны в своем служении Богу, они сохранили эту Джотиш-шастру, приумножили ее своим опытом и передали по спиричуистской преданности дальше. Yes. अब कुनै पनि बच्चाको भविष्य जान्नको लागि बच्चा जन्मिसके पछाडि त्यसले भोलि के गर्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। तर यो ज्योतिष रूपी एउटा दियो अथवा बत्ती अथवा प्रकाश भनौं अब यसलाई, यो ज्योतिष रूपी दियोले कुनै पनि एउटा दियो बाल्नु भयो अँध्यारोमा भन्दाखेरि त्यो अँध्यारोलाई चाहिँ त्यो दियोको माध्यमबाट हरेक दृष्टिहरू, हरेक वस्तुहरूको दृष्टिगोचर गर्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ। बत्ती बाल्यो भने, अँध्यारोमा बत्ती बाल्यो भने हरेक वस्तुहरू दृष्टिगोचर भन्नाले देख्न सकिन्छ। त्यस्तै यो ज्योतिष रूपी दियो अथवा प्रकाशले चाहिँ त्यो बच्चाको जुन भावी रूपी अन्धकारलाई भनौं न, किस्मतमा के लेखेको छ बच्चाको अथवा त्यसको भविष्यमा के हुन्छ त्यो भन्ने जुन ज्योतिष रूपी दियोबाट हामी त्यसको भविष्य बताउन सक्छौं।
कि यो बच्चा भोलि जन्मेर राजा हुन्छ, दीर्घायु हुन्छ, सुखी हुन्छ, गरिब हुन्छ, अथवा धनी हुन्छ, अथवा नोकरी गर्छ, अथवा उद्योगपति हुन्छ, अथवा के हुन्छ त्यो भन्ने कुरो चाहिँ यो ज्योतिष रूपी दियोबाट हामीले कुनै पनि व्यक्तिको भविष्य र भूत र वर्तमान यो तिनै प्रकारको चाहिँ हामीले फल बताउन सक्छौं। तर यो ज्योतिषको गहन अध्ययन हुन जरुरी छ। Джотиш-шастра появляется из того, что это невежество наше начинает приоткрываться на все наше непонимание жизни, на то, что происходит с нашей жизнью. Проливается свет знания. Никто не знает, что будет с ним, но Джотиш-шастра дает ответы на то, какого качества будет его жизнь, когда он женится, кем будет работать. Практически на каждом этапе жизни это Джотиш-шастра может помочь человеку. Это знание очень научно, и оно действует для тех, кто имеет опыт, кто следует честно, кто учится честно и сохраняет свое сознание высшей благости в контакте с Богом. Так Джотиш-шастра, так это знание Джоти, свет, это свет Джоти, он проливается на того, кто учится очень хорошо, на того, кто очень честно учится. Тогда он будет способен пролить это знание также на людей, которые нуждаются в просветлении. Но для этого человек сам должен быть просветлен. И тогда он сможет дать это знание тех людей, кто нуждается в просветлении. На консультации к астрологам, на консультации к Джотишу приходит множество людей, которые практически не способны избежать каких-то кармических последствий, которые не могут избежать какой-то кармы негативной. Поэтому они приходят к Джотишу в надежде, что он разберет, почему существуют какие-то трудности в его жизни, и как с помощью упая нейтрализировать эти трудности, какие-то ошибки жизненные, и как улучшить свою жизнь для того, чтобы быть более счастливым. Yes. अब ज्योतिष भनेको चाहिँ दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा फलित ज्योतिष, एउटा सिद्धान्त ज्योतिष। सिद्धान्त ज्योतिष खोजमूलक हो। सिद्धान्त ज्योतिषले खोज्छ कुन ग्रह कुन स्थितिमा छ, कुन डिग्रीमा छ र कहाँ छ र कुन उसमा छ र उसले खोजमूलक गर्छ। र यो फलित ज्योतिषले फल बताउँछ, यो स्थितिमा यो ग्रहले यो फल दिन्छ, अथवा दुःख दिन्छ अथवा सुख दिन्छ भन्ने चाहिँ यो फलित ज्योतिषले बताउँछ। जुन हामीले अहिले बोलिरहेको कुरो अथवा मैले जुन गरिरहेको, तपाईहरुको जुन कुण्डली हेरेर यो ग्रहको अवस्था यो छ, यो अवस्थामा चाहिँ तपाईलाई यस्तो हुन्छ र यसको उपाय यो हो भनेर चाहिँ म यो फलित ज्योतिषबाट बताउँछु। मैले पढेको फलित ज्योतिष हो। 9 грах, наделенные силой, которые путешествуют по Вселенной и перемешивают плоды кармических последствий, давая людям различные плоды кармы. И среди этих двух грах есть самое главное, через которое проявляется, которые дают человеку зрение внешнее и внутреннее. Эти две главные грахи – это Солнце и Луна, Сурья и Чандра. Они являются двумя глазами вед. Одни дают внутреннее знание, вторые дают внешнее. Есть два типа джотиша. Джотиш объединяет в себе две позиции – Сиддханта и Пхалу джотиш. Один Сиддханта описывает точное положение всех грах, всех планет, как они движутся. Их эклиптики, орбиты, их последовательное или обратное положение, то есть они в акре, ретроградные или непрямо идущие, это Сиддханта Джотиш описывает. Пхала Джотиш описывает плоды этих планет, какие плоды они будут приносить в нашей жизни, потому что для разных живых существ во Вселенной они приносят разные плоды. И Пхала Джотиш описывает, какие же плоды эти грахи двигаясь будут приносить для нас. Yes, okay. अब यो ज्योतिषमा सबभन्दा पहिला चाहिन्छ के भने पञ्चाङ्ग। पञ्चाङ्ग नभइकन केही कुरो पनि थाहा हुँदैन। पञ्चाङ्ग भन्नाले तिथि, बार, नक्षत्र, योग र करण। यो पञ्चाङ्ग भनेको 5 अङ्ग। हाम्रो शरीर पनि 5 वटा अङ्ग, 5 भौतिक शरीर भन्छौं हामीले। 5 भौतिक शरीर भन्नाले पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वीबाट हामीलाई यो शरीरमा मासु, हड्डी प्राप्त भएको हो। पृथ्वीबाट। Человек, который начинает изучать джотиш, во-первых, он должен учить панчангу. Панчанга основывается на понимании 5 циклов Вселенной, на 5
на 5 частях. Панч значит 5, анга значит частей. Панчанга значит, что человек должен изучить влияние дня недели, вары, он должен изучить влияние титхи, лунных суток, он должен изучать накшатры, созвездия Луны, он должен изучить йоги, взаимоотношения Солнца, Луны, он должен изучить карану также. Эти пять составляющих, они описывают практически всю жизнь человека. Они влияют на все качества, на все движение энергии вокруг человека и внутри его. И они связаны с 5 изначальными элементами, которые сотворили всю жизнь во Вселенной, которые сотворяют, поддерживают, очищают всю жизнь во Вселенной. Эти 5 элементов известны как джала, вода, притхви, земля и так далее. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Эти 5 элементов являются основой жизни на нашей планете. Вот, Прабхуджи. मैले पहिला पूरा गर्न पाइनै हो कि पृथ्वीमा त यो मासु हड्डी पृथ्वीबाट पायौं, जल भन्नाले यो रगत, पिसाब र हाम्रो शरीरमा पनि धेरै प्रतिशत जल हुन्छ। यो जलमा गएर मिल्छ। तेज भन्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि चेष्टा लिनु, कसरी हामीलाई छोयो भन्नेकी थाहा पाउनु, अथवा हाई गर्नु, आछु आउनु, दौडिनु, कुद्नु, उठ्नु, बस्नु, यो तेजबाट प्राप्ति भयो। र वायु भनेको हाम्रो शरीरमा 9 प्रकारको वायुहरू हुन्छ। प्राण, अपान, समान, व्यान गरेको वायु हुन्छ। प्राण, अपान, समान, व्यान नाम गरेको वायु हाम्रो शरीरमा हुन्छ। उदान, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय भन्ने वायु हुन्छ। जबसम्म हाम्रो शरीरमा धनञ्जय भन्ने नाम गरेको वायु यो शरीरमा रहन्छ तबसम्म मान्छे मर्दैन। अरु वायु गयो भने निस्केर गयो भने पनि धनञ्जय वायु रह्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो मान्छे अलि भए पनि मर्दैन। र ती हरेक वायुहरूले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दाखेरि प्राण भनेको जुन हामीले सास फेरिरहेको, अपान भनेको जुन तलबाट निस्कने, अनि त्यहाँदेखि त समान भनेको हाम्रो शरीरमा सबै रगतहरूलाई चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा पुर्याउने काम गर्छ त्यो समान गर्ने नाम गरेको वायुले। अनि त्यहाँदेखि त व्यान नाम गरेको वायु हुन्छ। त्यो वायुले पनि त्यो शरीरको खाने पचाउने कुराहरू गर्छ। र अनि त्यहाँदेखि त उदान भन्ने वायु हुन्छ। त्यो उदान भन्ने वायुले पनि त्यो काँचो खाएकोलाई पकाउने काम गर्छ। आदि जुन जठराग्नि छ भित्र अन्तरमा त्यसलाई चाहिँ आगो फुक्ने काम गर्छ त्यसले। अनि क्रिकल भन्ने वायु हुन्छ। त्यो क्रिकल वायुले चाहिँ नराम्रो चिजलाई मलबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। र अनि त्यहाँदेखि त रगतमा पुर्याउनु पर्ने कि बोसोमा पुर्याउनु पर्ने कि आदि काम त्यो वायुले गर्छ। र त्यसै गरी देवदत्त भन्ने एउटा अर्को वायु हुन्छ। त्यो वायुले चाहिँ सबै शरीरमा चाहिँ स्थित भएर रहन्छ त्यो। र त्यसले विचार मान्छेको सोचलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने काम गर्छ त्यसले। अनि त्यहाँदेखि धनञ्जय नाम गरेको वायु चाहिँ एकदम सूक्ष्म हुन्छ र त्यसले अन्तिममा छोडिसके पछाडि अनि यो शरीर एकदम निर्जीव भएर चाहिँ पृथ्वीमा लड्ने काम गर्छ। यो पञ्चाङ्गद्वारा 5 चिजबाट चाहिँ पाञ्चभौतिक शरीरको चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। तिथि, बार, नक्षत्र। Панчанга связана с 5 элементами природы, с 5 элементами, изначальными элементами творения. И что же дают эти 5 элементов? Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Это не какие-то далекие от нас элементы. Мы, наше тело, которые зависим от этого тела, от его здоровья, деятельности, жизнеспособности, тело является проявлением нашей кармы. Если тело хорошо двигается, если оно хорошо, здоровое, гармоничное, элементы существуют гармонично, тогда жизнь человека будет счастливой. Если эти тело не гармонично существует, то жизнь человека будет неуспешной, она будет больной и несчастной, эта жизнь. И панчанга напрямую контактирует с 5 элементами этого тела. Земля дает кости, земля дает человеку внутренние элементы, мышцы, мясо, из которых состоит тело. Воздух дает движение внутреннего процесса выдыхания, испражнения, вкушания, дыхания.
Энергия, огонь дает способность видеть, способность слышать, способность дискриминировать, очищать, дает способность переваривать пищу, говорить четко, хорошим зрением обладать и так далее, и так далее. И так каждый элемент, он имеет какое-то свое проявление в нашем теле и в нашей жизни. अपान प्राण जुन हामीले जुन सास फेर्छौं लिन्छौं प्राण अपान जुन तरबाट जान्छ जो मलद्वारबाट जाने अपान समान समान यो हाम्रो शरीरमा खाएको कुरो पचाउने र प्राण अपान समान ब्यान ब्यान भनेको ब्यान वायु जुन खाएको काँचो खाएको पनि पचाउने र पकाएको खाएको पनि पचाउने काम गर्छ त्यो त्यसले अनि त्यहाँदेखि त उदान नाम गरेको वायुले चाहिँ त्यो कुन मल मूत्र पानी रगत के बनाउनु पर्ने त्यसले छुट्याउने काम गर्छ त्यो वायुले 9 प्रकारको वायु हुन्छ अब त्यो पछाडी फेरि अर्को उसमा भनौला अब अहिले ज्योतिष भन्दा यो बाहिर गयो त्यसकारणले अब अहिले छोटकरीमा त्यसलाई существует 9 земля, затем существует огонь, затем существует воздух. И в воздухе есть 9 типов воздушных потоков, которые находятся в теле. И эти 9 типов воздушных потоков, они влияют на всю нашу жизнь. Одни управляют раздуванием огня, перевариванием пищи. Другие управляют воздухом, насыщением энергии. Третьи помогают двигаться элементам тела, ходить и так далее. Некоторые элементы помогают избавляться от всего неблагоприятного, когда вода в урин, в мочу превращается, или когда испражнение, она помогает удалять это все из тела, все эти воздушные потоки. Итак, воздух присутствует всегда в нашем теле. Наряду с землей, наряду с мышцами, с телом, с мясом самим, воздух, вода, огонь, все эти элементы всегда присутствуют в нашем теле и всегда находятся в обращении и во взаимодействии. अब फेरि ज्योतिषतिर फर्क्यौं किनभने यो ज्योतिषभन्दा बाहिरको कुरा हो यो र ज्योतिषमा रहेका कुरा चाहिँ यो पञ्चाङ्गलाई चाहिँ पाञ्चभौतिक शरीरको निर्माण गरेको हुन्छ भन्ने एउटा कुरा हो त्यो पाञ्चभौतिक शरीरको वर्णन ज्योतिषमा छैन अरु पुराणहरुमा छ अब आकाशमा रहेका जुन ग्रहपिण्ड जुन ग्रहहरू आकाश मण्डलमा रहेका हुन्छन् सूर्य चन्द्रमा राहु केतु आदि सम्पूर्ण यी ग्रहहरूले चाहिँ सबै पृथ्वीमा रहेका जड चेतन मानिस पर्वत आदि सबैलाई चाहिँ आफ्नो प्रभावले यिनीहरूलाई चाहिँ प्रभावित पार्ने जुन आफ्नो प्रभावले पृथ्वीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रभाव पार्ने क्षमता त्यो आकाश मण्डलमा रहेका ग्रहहरूले चाहिँ क्षमता राख्छ कि यिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो गर्ने राम्रो गर्ने नराम्रो गर्ने भन्ने क्षमता त्यो ग्रहहरूले राख्दछ र हाम्रो प्राचीन ऋषिमुनिहरूले चाहिँ यो गहन अध्ययन गरेर जम्मा पहिला चाहिँ 7 वटा मात्रै ग्रह थियो पहिला 7 वटा मात्रै ग्रह थियो र यो पृथ्वीमा उत्तर कोणमा र दक्षिण कोणमा एउटा छाया रहेको हुनाले त्यो ग्रहलाई पनि त्यो उत्तरमा छाया पर्ने र दक्षिणमा छाया पर्ने ग्रहलाई पनि नामाङ्करण गरे राहु र केतु भनेर राख्दिए र कुल 7 ग्रहमा मात्रै थियो पहिला पछिबाट गएर राहु र केतु भएर कुल 9 ग्रहमा परिणत भयो र अहिले यो 9 ग्रह मात्रै छ र पछि यो पाश्चात्य ज्योतिषहरूले भनौं न अब वैज्ञानिकहरूले भनौं न अब त्यसमा वैज्ञानिकहरूले चाहिँ अर्को 3टा ग्रहहरूको पनि त्यसले रचना खोज गरेका छन् त्यो ग्रहको नाम छ हर्सल र नेप्चुन र प्लुटो भन्ने त्यो 3टा ग्रह चाहिँ नासाका वैज्ञानिकहरूले चाहिँ त्यो प्रमाण गरेका हुन् तर त्यो ग्रहलाई चाहिँ हाम्रो ज्योतिषीय शास्त्रमा चाहिँ समावेश गरेको छैन किनभनेदेखि त्यो अरु ग्रह भन्दा त्यो हर्सल नेप्चुन र प्लुटो भन्ने ग्रह चाहिँ त्यो धेरै माथि छ यो 9 ग्रह भन्दा शनि भन्दा पनि धेरै माथि चाहिँ त्यो यी ग्रह भएको हुनाले त्यो ग्रहको त्यो हर्सल नेप्चुन र प्लुटो जुन भन्ने नाम गरेको ग्रहको प्रभाव चाहिँ मानिसहरुमा पर्दैन र त्यसलाई त्यो ज्योतिष शास्त्रमा त्यसलाई समावेश गरेको छैन त्यसै कारणले पनि
Джотиш объясняет, как эти 5 элементов в первую очередь связаны с телом человека. Затем он объясняет, что выше телом находится сознание. Это сознание управляется также все, как и все живое существо, все живое во Вселенной, движимое, недвижимое, управляется этими энергетическими божествами Наваграхи. Изначально было 7 планет, 7 богов, которые были наделены особой силой для того, чтобы контролировать эти все силы этих 5 элементов были наделены властью от Бога. Затем появились также, мы знаем историю о том, как появились также Раху и Кету для того, чтобы сбалансировать эти негативные последствия, вырабатываемые живыми существами. Появилось еще 2 грахи, которые называются Раху и Кету. Кроме этого, современные сантисты, современные ученые, они выдумывают множество других планет, такие как, например, Плутон, Нептун и другие планеты, которые фактически не относятся к управляющим силам Вселенной, которые не наделены такими полномочиями, которыми наделены эти 9 грах. И поэтому Джотиш-шастра не воспринимает их всерьез. Конечно, на нас все влияет, все, что нас окружает, нас влияет, но не все является определяющей, не все обладает определяющей властью для того, чтобы контролировать и управлять живыми существами. Какие-то вещи появляются, исчезают в нашей жизни, но они не обладают каким-то особо сильным развитым сознанием для того, чтобы влиять на живые существа. Итак, Панчанга описывает влияние на тело человека, на природу, живую и неживую, которая подчиняется высшей силе души. А душа определяется сознанием. И сознание этой воплощенной души контролируется 9 грахами. Окей. Yes. अब यो ग्रहहरुमा 9वटा ग्रह मध्येमा चन्द्रमा, बृहस्पति, शुक्र यो 3टा ग्रह चाहिँ शुभ मानिन्छ। बुध पनि शुभ मानिन्छ कुनै ठाउँमा अशुभ पनि मानिन्छ र बुधलाई नपुंसक ग्रहमा मानिन्छ र यो जस्तो ग्रहसँग बस्यो त्यस्तै फल दिन्छ यसले। जस्तै पाप ग्रह शनिसँग बस्यो शनि जस्तै फल दिन्छ, शुक्रसँग बस्यो भने शुक्र जस्तै फल दिन्छ, चन्द्रमासँग बस्यो चन्द्रमा जस्तै फल दिन्छ, बृहस्पतिसँग बस्यो बृहस्पति जस्तै फल दिन्छ। यो बुधले। सूर्य, मंगल, शनि यो पाप ग्रह हो, यो क्रूर ग्रह मानिन्छ यसले र राहु केतु पनि यो पाप ग्रहमा नै मानिन्छ। यो त्यही यसलाई मानिन्छ र कुनै कुनै विद्वानहरूले केतुलाई चाहिँ शुभ ग्रह पनि भनेको, किनभने ज्योतिष शास्त्रमा पढ्न पाइन्छ। किनभने कि केतुले चाहिँ केतु भन्ने ग्रह यस्तो हो र कुनै स्थानमा शनिको घरमा अथवा बुधले दृष्टि दिएको छ, बृहस्पतिले दृष्टि दिएको छ भनेदेखि त्यो मान्छे धेरै ठुलो हुन्छ। जस्तै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री अथवा झण्डा, जुन राष्ट्रिय झण्डा त्यसले पाउँछ। त्यो केतु भन्ने ग्रह त्यस्तो हो। केतु झण्डाकार ग्रह हो र शुभ ग्रह पनि मानिन्छ त्यो उसलाई चाहिँ। अरु ग्रहलाई चाहिँ अब सूर्य के अरे चन्द्रमा, बृहस्पति र शुक्रलाई शुभ ग्रह र क्षीण चन्द्रमा र शुभ चन्द्रमा भन्ने पनि हुन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ त्यो क्षीण चन्द्रमा पाप ग्रह समान हुन्छ र शुभ चन्द्रमा चाहिँ जुन भनौं शुक्ल पक्षको चाहिँ र कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भनेर त्यसलाई मानिन्छ र कृष्ण पक्षको पञ्चमी सम्मलाई पूर्ण चन्द्र मानिन्छ। शुक्ल पक्षको दशमीदेखि अष्टमीदेखि पनि काहीँ लेखिएको छ। त्यो आफ्नो आफ्नो ज्योतिष शास्त्रमा फरक फरक धारणाहरू छन् त्यसमा। र कृष्ण शुक्ल पक्षको अष्टमीदेखि अथवा दशमीदेखि कृष्ण पक्षको पञ्चमीसम्म चाहिँ पूर्ण चन्द्र हुन्छ र कृष्ण पक्षको पञ्चमीदेखि लिएर शुक्ल पक्षको सप्तमीसम्म क्षीण चन्द्रमा हुन्छ। क्षीण चन्द्रमा पाप समान हुन्छ र पूर्ण चन्द्र चाहिँ शुभ ग्रह मानिन्छ। Итак, из 9 планет существуют позитивные планеты, которые хорошо, бенефики, существуют малефики, существуют нейтральные. И разные планеты обладают разными силами. Например, Шукра, Будха и Гуру считаются очень благоприятными планетами. Из этих 3 благоприятных планет Меркурий обладает силой увеличивать, быть нейтральным и увеличивать силу той планеты, с которой он соединяется. Если он соединяется с Гуру, то он дает больше образования. Если он соединяется с Луной, то дает большее счастье, больше счастья дома, а также счастье матери дает. Если соединяется с Шукрой, то улучшает влияние Шукры. Какой бы планетой Меркурий не соединялся, Будха
он дает, улучшает ее влияние, как бы то ни влияло. Если он соединяется с плохими планетами, то плохие планеты также разнообразуют, делают свое влияние разнообразным. И из этих двух планет, из этих планет, других планет, которые являются негативными планетами, Луна после 5-го дня убывающей Луны до 7-го дня растущей Луны считается неблагоприятной. Кроме этого, Раху и Кету, которые также называются папа-грахами или несущими греховность грахами, папа значит грех, греховными грахами, они из этих двух Кету лучше, потому что Кету может дать спокойствие человеку в жизни, может дать устойчивое положение на работе, счастливую семью, и этот грах является одним из божеств семьи, которое дает покой и счастье, и покой и умиротворение в доме. Yes, Prabhuji. अब म तपाईहरुलाई सूर्यदेखि 9 वटा ग्रहले कहाँ कहाँ के प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने बारेमा तपाईलाई बताउँदैछु। सूर्यमा यो ग्रह पाप संज्ञको पाप ग्रहमा मानिन्छ। यो पूर्व दिशाको मालिक हो र यो पुरुष जातिको र यो रातो वर्ण हुन्छ। यसले यो पित्त प्रकृतिको हो। कफ वात पित्त जुन शरीरमा रोग हुन्छ त्यो पित्त प्रकृतिको हो यो। र यसको प्रभाव मेरुदण्ड, आँखा, हृदय, शरीरका अंग यसले विशेष प्रभाव पार्छ त्यस्तो ठाउँमा मेरुदण्डदेखि लिएर। र अरु पनि यसलाई विचार गर्न सकिन्छ, जस्तै आत्मामा आरोग्य, स्वभाव कस्तो छ त्यो व्यक्तिको, र राज्य, देवालय, शोक, अपमान, कलह, रोगमा अतिसार, अनि त्यहाँदेखि क्षय भन्नेले एक पाखो नचल्नु। जस्तै अब यो दाहिने साइड अथवा देब्रे साइड यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि प्यारालाइसिस हो। त्यो क्षय भन्ने। मन्दाग्नि जुन खाना खायो त्यो जठराग्नि चाहिँ एकदम बलियो छैन त्यसको, त्यसलाई के भन्छ कब्जियत त्यो हुने। अनि त्यहाँदेखि त मानसिक रोग, नेत्र रोग, आँखाको रोग आदि सम्बन्धमा यसले हेर्न सकिन्छ। र यो ग्रह लग्नदेखि 7औं स्थानमा चाहिँ निर्बली हुन्छ यो। र अरु 7औं देखि मकरदेखि 6 राशिसम्म चाहिँ चेष्टा बलि हुन्छ। चेष्टा बलि भनेको पावरफुल हुन्छ यो लग्न मकरदेखि लिएर 6 राशिसम्म। Самое главное из всех 9 грах, это, конечно, Солнце. Солнце считается жесткой планетой, считается планетой, которая несет боль, несет разрушение, потому что она очень сильная. Что бы ни соприкасалось с ней, будет насыщена очень сильной энергией мужского качества, будет сильно насыщена энергией эго, будет насыщена энергией сожжения, энергией, усиленной энергией огня. Поэтому Солнце связано, если оно находится в раши, начиная с 1 по 7 раши, то оно будет нести хорошие результаты, которые будут согревать человека, которые будут давать ему недостающие качества. Но если оно находится с 7 раши, 8 и далее до 12, то оно будет сжигать человека. Эти раши для него не очень благоприятные, он будет давать чрезмерную силу, будет давать человеку сожжение тех органов, которыми оно управляет, сожжение тех направлений жизни, которыми оно управляет. Оно может вызывать параличи, оно может вызывать нервные болезни, глазные болезни, сердечные болезни, болезни костей и так далее, и так далее. Есть, Прабхуджи. अब चन्द्रमा चाहिँ यो शुभ ग्रह हो र यो चाहिँ पश्चिम उत्तरको मालिक हो अथवा स्वामी हो। यो स्त्री जातिको हो, यसले स्त्री जातिको प्रतिनिधित्व गर्छ र यो सेतो वर्णको हुन्छ। यो जलीय प्रकृतिको हो, जल सम्बन्धी यसले उ गर्छ। र यो जल अन्तर्गत रगतको पनि हो, स्वामी हो। र यो त्यो जलीय प्रकृति भएको हुनाले यसलाई रगतको पनि स्वामी मानेको छ भनौं न अब यसलाई। र यो धातु चाहिँ यो वात प्रकृतिको चाहिँ धातु वाला हो। र यो ग्रहद्वारा चाहिँ के हेर्न सकिन्छ भनेदेखि मन, चन्द्रमा मनको मालिक हो।
चन्द्रमा कुण्डलीमा सही स्थानमा बसेको छैन भने त्यो मान्छेको मन कहिल्यै शान्ति हुँदैन। पैसा छ, गाडी छ, घर छ, जग्गा छ, सम्पत्ति छ, सबै थोक छ, मन शान्ति छैन कहिले पनि। त्यो चन्द्रमाका कारणले हुन्छ। चन्द्रमा राम्रो स्थानमा, राम्रो ठाउँमा, कुण्डलीमा बसेको छ भने त्यो मान्छे मस्त हुन्छ, एकदम खुसी हुन्छ। र यसले अरू के पनि हेर्न सकिन्छ। यो चन्द्रमाले के दिन्छ त भन्ने रोगमा अब फल कस्तो कस्तो फल दिन सक्छ यसले भन्नाले चाहिँ यो ग्रहद्वारा चाहिँ मन, चित्त भित्र मन कस्तो खालको छ र सम्पत्ति कस्तो छ, माता पिता आमा बाबु उसको कस्तो खालका छन्, अनि अब व्यर्थको भ्रमण भन्नाले गयो काम हुँदैन, र राजकीय सम्मान, राष्ट्रबाट पाउने सम्मान, र पेट सम्बन्धी रोग, र मस्तिष्क सम्बन्धी रोग, र मानसिक रोग, र पिनास आदि। पिनास भन्नाले चाहिँ यो एकपट्टि टाउको दुख्नु, अनि त्यहाँदेखि त यो रुगा लागिरहनु आदि पिनास सम्बन्धी रोग, र यो जलीय प्रकृतिको भएको हुनाले यिनीहरूले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ प्रभाव पार्छ यसले। र लग्नदेखि चतुर्थ स्थानमा यो बलि हुन्छ, र त्यो त्यहाँभन्दा उता मकरदेखि उता, मकर भन्नाले मकर, कुम्भ, मीन, मेष, वृष र मिथुन राशिसम्म यो चेष्टा बलि हुन्छ। अर्काको साथमा बस्यो भनेदेखि यसले राम्रो फल दिन्छ, एक्लै बस्यो भने त्यति फल दिँदैन भन्न खोजे चेष्टा बलि भनेको चाहिँ। र यो शुक्ल पक्षको चन्द्रमा अथवा पूर्ण चन्द्र छ भने यसले राम्रो फल दिन्छ, र क्षीण चन्द्रमा छ भनेदेखि यसले राम्रो फल दिँदैन। Следующая планета, которая по важности наиболее важна в Джотиш, это Луна, конечно. Ее называют Чандрама или мать Луна. Она управляет северо-западом, управляет водами, управляет умом человека, управляет его личностью, истинной личностью. Солнце дает эго человеку, управляет его внешней личностью, которая на самом деле не является им самим. Но Луна, управляя умом человека, показывает ему, как находить удовлетворение от жизни и чего же он на самом деле хочет. Луна управляет именно теми желаниями, которые живут в сердце человека, которые он не всегда всем рассказывает, но которые он хранит и которые он старается удовлетворить. Она также вызывает боли в голове, боли в животе, боли от жидкости, которые живут в теле. Она вызывает также флегматичность или заинтересованность. Луна также вызывает несварение желудка, а также вызывает бесполезные желания, которым не суждено реализоваться. Также она вдохновляет, если она убывающая, если она плохая, то она вдохновляет человека путешествовать без цели. Она вдохновляет человека не стремиться ни к какой цели, не дает ему ничего, просто держит его в таком состоянии бесполезности своей жизни. С другой стороны, если она благоприятная, то она дает человеку счастье, она дает ему внутреннее удовлетворение, она дает ему также богатство, которое приводит его к хорошему общению, дает ему хорошее общение, дает ему силу внутреннюю, с помощью которого он может быть хорошо воспринимаем другими людьми. Она также дает ему силу, которая направляет его в правильное русло размышлений и дает ему понимание успешности и удачливости в жизни. Если этого не будет у человека, то что бы у него не было, если у него даже есть машины, даже если у него есть деньги, но если у него нет умственного спокойствия и понимания своей цели жизни, если он неспокоен, если он не знает, к чему он стремится, то он не будет никогда счастлив. Он не сможет быть счастливым. Yes. Yeah. Okay. अब मंगल ग्रह भनेको यो पाप संज्ञक हो र यो दक्षिण दिशाको मालिक हो। यो पुरुष जातिमा पर्छ र यो रातो वर्णको छ। यो पित्त प्रकृतिको छ। पित्त रोग मध्ये पित्त प्रकृतिको हो र यो अग्नि तत्व हो। र यो ग्रहले के फल दिन्छ भन्नाले उत्तेजक, मान्छे एकदम आवेशमा आउने तुरुन्तै, र तृष्णा, भोक लाग्नु, अथवा भोक लाग्नु भन्नाले खानालाई मात्र भोक लाग्नु होइन, पैसाको भोक, सम्पत्तिको भोक,
अनि त्यहाँदेखि त घरको भोग, गाडीको भोग आदि भौतिक सुविधाको भोग तृष्णा लाग्नु र यो अत्यन्तै तृष्णाकारक ग्रह हो र यो दुःखदायी पनि छ। यो ग्रह पराक्रम पनि हेर्छ यसले र यसले भाइ बहिनी र आफ्नो शक्ति कति छ र यो रक्त समय पनि हो र रगतको पनि विचार गर्न सकिन्छ यसले र यो आफ्नोमा यसले काम गर्दाखेरि चाहिँ यो जमिन सम्बन्धी अथवा प्रपर्टी डिलर भनौँ न, अब यो घर बेच्नु, जग्गा किन्नु बेच्नु आदि र यसले आर्मी पुलिसहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। यो ग्रह बलियो भएको, बलवान भएको मान्छेले आर्मी पुलिसमा पनि काम गर्न सक्छ, ठुलो पद प्राप्ति गर्न सक्छ र यसले यस्तो यस्तो चिजहरुमा चाहिँ यसलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। So I will be talking about Mangal Graha now, Prabhuji. Mangal means Mars. So Mangal Graha is it controls over south part of the planet. So it is a male Graha, male planet. It is also known as red planet. So its nature is Pitta nature. It's Pitta nature in type. So it is also known as Agni Karak Graha, means it is like very excited or very, arrogant type of planet. So the one who has this Mangal Graha, who's in the Kundali, if somebody has the powerful Mars planet in their Lagna Kundali, then he will be arrogant type of a person, and he will be a hunger, like he will be having a hunger of materialistic things in the world. He will be hungry for the success. He will be hungry for money. He will be hungry for, some cars, some rich wealth and properties. If somebody has good Mangal Graha in their Kundali, then he can also be like real estate agent. He can be a leader of army, police officers. Yeah, like that. Yes. Итак, следующая планета, которая по важности, это Марс. Его называют Мангал. Тот, кто стремится к тому, чтобы все улучшить. Его природа, огонь, он управляет югом. И, естественно, он любит жару, любит страх, любит насилие, любит работу, любит какой-то риск. Он также любит, когда его тело трещит, болит, когда он проходит какие-то испытания, трудности, напряжения какие-то. Если он неблагоприятный, то он дает человеку большую жадность к каким-то деньгам, к каким-то машинам, к какому-то положению, к тому, чтобы доказать свою правоту другим. Он также вызывает множество болезней у человека, такие как несварение, либо очень резкие боли в животе, резкие боли в голове, какие-то закупорки кровеносной системы и так далее, и так далее. Если же он хороший, то он дает человеку теплоту, силу и власть над тем, чтобы что-то построить, что-то создавать, что-то такое, чем-то управлять материальными, особенно элементами, сделанными из Земли. Такова природа Марса, и лучше бы, чтобы он был у каждого человека благоприятным, нежели неблагоприятным. अब बुध ग्रह, यो बुध ग्रह नपुंसक ग्रहमा पर्दछ। यो उत्तर दिशाको मालिक हो र यो हरियो वर्णको हुन्छ र यो त्रिदोष प्रकृति, कफ पात पित्त, यो त्रिदोष प्रकृति वाला हुन्छ र यो पृथ्वी तत्व हो मानिन्छ यसलाई। र यो ग्रहले के हेर्न सकिन्छ मानिसको कुण्डलीमा भनेदेखि व्यवसाय, चिकित्सा, शिल्प भन्नाले नक्सा बनाउने अथवा चित्र कोर्ने व्यक्तिहरू र कानुन र यो आदिको चाहिँ यसले हेर्न सकिन्छ। अरु पनि एवं चतुर्थ एवं दशम स्थानमा यो ग्रह कारक ग्रह मानिन्छ, चतुर्थ र दशममा। र यो अरु पनि यसले हेर्न सकिन्छ। बुद्धि भ्रम, समयमा बुद्धि नआउनु, त्यो कमजोर ग्रह छ भनेदेखि समयमा बुद्धि आउँदैन र समय बितिसके पछाडि बुद्धि आउँछ र विवेक, शक्ति, जिब्रो
जिब्रो र तालुद्वारा उच्चारण गरिने शब्द जिब्रो र तालु भनेको यो जिब्रो भन्दा माथिको भागलाई तालु भनिन्छ त्योद्वारा त्यो दुईटाद्वारा चाहिँ उच्चारण गरिने शब्द उच्चारण गर्न नसक्नु र त्यसरी अर्को गुप्त रोग गुप्त भित्र आत्मीय रोगहरू कुनै र त्यसमा श्वेतकुष्ठी भन्छ श्वेतकुष्ठी भन्नाले जुन शरीरमा चाहिँ छालाको रोग हुनु कालो मान्छे छ भने सेतो धब्बा देखिनु र सेतो गोरा मान्छे छ भनेदेखि कालो धब्बा देखिनु त्यो रोग पनि यसले उगर्छ अर्को लाटोपन भने बोल्न सक्दैन त्यो ग्रह मलिन छ पाप ग्रह दृष्टि छ र नराम्रो ठाउँमा बसेको छ भने जुन बच्चा बोल्न सक्दैन र त्यसको उपाय गर्नुपर्छ उपाय गरिसके पछाडि त्यो बोल्छ भन्ने पनि शास्त्रीय प्रमाणहरू छन् र बात रोग पनि हुन्छ त्यसलाई र यी आदि ग्रह यो ग्रहले चाहिँ यति कुराको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने यो ज्योतिषले प्रमाण गर्दछ। Не знаю, что случилось. Следующая планета это Меркурий. Меркурий считается зеленой планетой, которая вмещает в себе все цвета. Она является тридоша, она является благоприятной. И в ней гармонизируются все три доши, все три природы человека, три конституции человека, которые создают очень хорошее здоровье, которые создают очень хорошую гармонию человека. Меркурий управляет всякими приятными и хорошими вещами в нашей жизни. Он дает хорошую речь, хорошее образование, хорошую память, способность говорить красиво, способность думать хорошо. И Будда означает на санскрите разум, интеллект. То есть то, что человек использует для счастливой своей жизни. Если человек имеет хорошее образование, если он имеет хороший Меркурий в своей натальной карте, в своей кундали, то человек будет очень образованным, умным, он будет способен находить компромиссы, он будет способен находить всякие хорошие решения и привлекать в свою жизнь удачу, потому что он сможет жить при любом раскладе вещей, он сможет жить очень счастливо и удобно. И именно это удобство это отличает Меркурия. Он дает красивую одежду, различные цвета, приятные цвета, которые нравятся другим людям. Именно Будда, источник знания о шелке, о разных красивых картинах, о разных красивых таких вещах, которые создают удобство в нашей жизни. Он также дает человеку хорошую способность считать, хорошую способность к математике и способность быстро находить всякие сложные решения. Он также отвечает за способность быть сообразительным и очень таким разносторонне образованным, иметь знания о разных сторонах жизни и способность понимать других людей с полуслова. Если Будда хорошо устроен, то человек сможет стать хорошим астрологом, чтобы они обрели милость अब बृहस्पति यो ग्रह शुभ संज्ञको र पूर्व उत्तर दिशाको मालिक पहेँलो वर्ण आकाश तत्व वाला हो र यसले हृदयको शक्ति कारक मानिन्छ र यसबाट के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि परलौकिक सुख आध्यात्मिक सुख घर विद्या छोरा नाति कुनै प्रकारको घाउ खटिरा र विचार गर्नुपर्ने यसमा हुन्छ र यो लग्नमा बसेको गुरु बलि हुन्छ चन्द्रमाका साथमा बसेको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि लग्न कुण्डलीको कुनै पनि ठाउँमा बसेको ग्रह चाहिँ यो चेष्टा बलि हुन्छ यसले राम्रो फल दिन्छ भन्ने मानिन्छ। Следующая планета, которую гуру хотел бы рассказать, важность ее, которая является самой главной и самой могущественной из всех этих планет, это и которая дает наиболее лучшие результаты, это гуру Юпитер. И гуру отвечает за благочестие человека, за его способность решать нерешаемые задачи, за его способность находить сверхъестественные решения и обладать сверхъестественными силами, за его способность накапливать сверхъестественное богатство, за его способность быть выше, чем другие люди, за его способность иметь интеллект и знания, которые не относятся к материальной природе, которые относятся к божественной природе. Юпитер также отвечает за способность человека договариваться с богами, за его способность иметь
прямой контакт с Верховной Личностью Бога, прямой контакт с духовным учителем, прямой контакт с духовным знанием. Поэтому благословение этой планеты, благословение этого божества, гуру, они дают человеку сверхъестественные способности, они дают ему сверхъестественное богатство, сверхъестественные силы, с помощью которых человек может и сам быть счастливым, и также помогать, и вдохновлять, и давать силу другим людям. Yes. शुक्र ग्रह चाहिँ शुभ संज्ञाको दक्षिण पूर्व दिशाको मालिक हो। यो गोरो वर्णको हुन्छ, जलीय तत्व हो र यो कफ र वीर्य आदिको कारक ग्रह हो र यसले के सिद्धि हेर्न मिल्छ भनेदेखि यो कुण्डलीमा कुन अवस्थामा छ र यसले के फल दिन्छ भन्नाले यो शुक्र ग्रहले काव्य, कला, संगीत, वाहन, शय्या, काम इच्छा अनि पत्नी, श्रीमती, आँखा, वस्त्र आभूषण, गहना, सुन, चाँदी, धातु आदि र यो कारक ग्रह मानिन्छ यसले। र यो ग्रहद्वारा संसारिक सुख र व्यावहारिक सुख र परमार्थिक सुख तीनै सुखको बारेमा यसलाई विचार गर्न सकिन्छ। र यो जन्मको दिनमा भएको छ भने, दिनमा भएको जन्म छ भनेदेखि र रातिमा भएको जन्म छ भनेदेखि र दिनमा भएको जन्म कसैको दिनमा जन्मेको छ भनेदेखि त्यसले आमाको सम्बन्धमा पनि हेर्न मिल्छ, आमा कस्तो खालको छ भनेर। र यो शुक्र ग्रह यदि अनुकूल भयो भने त्यो केटा होस् चाहे केटी होस्, त्यो चाहिँ विवाह गरेको घरमा पत्नी छोडेर परपत्नीसँग लाग्ने अथवा केटी छ भनेदेखि परपुरुषसँग लाग्ने खालको चाहिँ हुन्छ। र यो ग्रह 6औं स्थानमा यसले फल दिँदैन, 7औं स्थानमा यो अनिष्टकारक हुन्छ। Итак, следующая граха, которой я хотел бы уже поделиться знаниями, это Шукра граха. Она имеет белую природу, она живет на юго-востоке, она дает человеку счастье, богатство, хорошую пищу, способность наслаждаться, способность, и самое главное ее качество, это желание выразиться, желание выразить и наслаждаться каждым моментом своей жизни. Она подобна молодой такой девушке, которая ходит и наслаждается тем, как она одевается, тем, как она выглядит перед другими. Поэтому она экзальтируется в рыбах, и поэтому она показывает, все время хочет показать, насколько она счастлива. Она хочет наслаждаться и тем, что внутри, и тем, что снаружи. Это ее главное качество. Она ведет человека, в гороскопе которого она хорошо устроена, ведет его к постоянным наслаждениям, внутренним, внешним миром и гармонией между внутренним и внешним миром. Она имеет водянистую природу, она дает хорошие напитки, хорошее питание, она дает различные таланты к прекрасному, она дает различные чувствительные знания, такие как музыку, медицина и другие. Она дает также разнообразные распускающиеся волосы, красивые одежды. Она также отвечает за любовь, отвечает за хорошую пищу, за способность наслаждаться разнообразными вкусами, разнообразными взаимоотношениями, но при этом она может быть также и злой. И если она находится в 7 неблагоприятных положениях в гороскопе, то она дает человеку злую жену, она дает ему питание, алкогольные напитки, она дает ему курение и всякие способности наслаждаться какими-то плохими вещами. Она также может давать очень хорошие такие знания, может давать человеку хорошую память, и также может давать человеку хорошую способность зачинать детей. Она управляет хорошей женой, хорошим мужем также, но при этом, если она неблагоприятная, то она будет от всех этих вещей, которые она даст, человек будет страдать. Поэтому она хорошая граха. Также она дает очень хорошую жизнь. Если она находится в неблагоприятных местах гороскопа, то в неблагоприятных домах гороскопа, то она может увеличить продолжительность жизни человеку. प्रभुजी अब शनि ग्रह यो ग्रह पाप ग्रह हो, नपुंसक जातिको हो र पश्चिम दिशाको स्वामी हो। यो कालो वर्णको हुन्छ
र प्रकृति बात प्रकृतिको हुन्छ र यो वायु तत्त्वको हुन्छ र यो द्वारा मानिसको शरीरमा के हुन्छ भन्दाखेरि आयु शरीर बल दृढता भनेको दृढ संकल्प अठोट ऐश्वर्य यश मोक्ष योगाभ्यास नोकरी विदेशी भाषा सिक्नु जस्तै प्रभुजीले सिकाएको छ विदेशी भाषा विदेशी भाषा विपत्ति मूर्छा पर्नु अनि त्यहाँदेखिबाट यी आदि कुराहरूमा चाहिँ यसले विशेष हेर्न सकिन्छ र यो रात्रिको समयमा कसैको जन्म भएको छ भनेदेखि यसको मातापिताका सम्बन्धमा पनि हेर्न सकिन्छ र यो ग्रह पाप भए पनि यसले यो अत्यन्तै दुःखदायी ग्रह हो तर अन्तिममा गएर यसले दुःख पनि दिन्छ र सद्बुद्धि पनि दिन्छ यो ग्रहको त्यस्तो हो बकरी भएको ग्रह यो बलवान हुन्छ यो र चन्द्रमाका साथमा रहेको यो झन् राम्रो हुन्छ मानिन्छ र यसले यति फल दिन्छ Шани дает человеку уверенность в своих действиях, дает освобождение от страданий, и в то же время может дать страдания, может дать окончание трудностей, и в то же время может дать начало трудностей. Он отвечает за горе, за черную одежду, за терпение, за способность изучать разнообразные языки, особенно понимать иностранцев, и также дает способность путешествовать в далекие земли и обретать там какой-то успех за границей. Он также дает упорство, и, ну, как называется, такое, даже неразумное упорство может дать человеку, и в то же время это упорство может достичь цели. Он дает способность человеку делать множество работы, он дает ему... он дает также, отвечает за структуру его тела, за кости и структуру тела человека. И даже если скелет сложен правильно, но при этом нарушены какие-то мышцы, которые, сухожилия, связывающие сильные как бы, связки, то человек будет хромать. Точно так же Шани отвечает за хромоту в любой области как бы, жизни человека. Он может быть хромым в том, чтобы деньги приходили, уходили, он может быть хромым в том, чтобы успех или даже разум приходил или уходил. Поэтому в своем неблагоприятном положении он делает человеку изменения в жизни, которые не дают никак человеку успокоиться. Также он может дать, если он в благоприятном положении, то наоборот он все эти качества делает человека сильными. Его тело будет сильным, он будет способен работать. Особенно Шани благоприятен для тех, кто занимается политикой, тех, кто занимает какие-то ответственные посты, потому что им нужно очень много терпеть, им нужно очень много думать, им нужно брать на себя ответственность. И Шани дают такую способность брать ответственность, делать бескорыстно множество работы, терпеть других, понимать других и сострадать другим также. В своем положении в Акре, ретроградности, он становится еще сильнее. И если он находится в благоприятном для себя созвездии, то он может давать очень хорошие плоды человеку. Он может давать очень хорошие плоды для того, что человек будет достигать успеха в обществе, будет достигать успеха во всех своих начинаниях, если он в гороскопе он ретрограден. Ретрограден находится в каком-то благоприятном для себя положении, благоприятном для себя созвездии. И он также способен дать огромное благословение человеку, дать человеку богатство, дать человеку хорошую работу, дать человеку уважение от других людей, дать человеку уважение от дома и также дать ему хорошую способность находить спокойствие и счастье в своем собственном доме. अब यो राहु र केतु यो दुईटै ग्रहको फल समान हुन्छ एउटै खालको हुन्छ राहु क्रूर ग्रह हो अथवा पाप ग्रह हो यो दक्षिण दिशाको स्वामी हुन्छ भने केतु पनि पाप ग्रह नै हो यो उत्तर दिशाको मालिक हुन्छ र राहु ग्रह धुवा वर्णको हुन्छ धूम्र वर्ण ग्रे कलर भन्छ त्यसलाई धूम्र वर्णको हुन्छ भनेदेखि केतु कालो वर्णको हुन्छ र यिनीहरुको फल भने एउटै प्रकारको हुन्छ जस्तै राहुको गुप्त बल भनेको आन्तरिक बल वाला हुन्छ
र त्यसलाई यो राहुले के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि व्यक्तिको गुप्त बल, आन्तरिक बल र कष्ट प्रकारको हुन्छ भनेदेखि यसैले केतुले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि यसले त्यस्तै खालको दिन्छ। गुप्त बल, कठिन कर्ममा कति अगाडि सर्न सक्छ, कतिको गर्न सक्छ भन्ने कुरो हेर्न सकिन्छ यसमा। र यी दुईटै ग्रहको उन्नति जहाँ बसेको छ त्यो राहु, त्यसले त्यहाँको उन्नति रोकिदिन्छ अथवा भाग्य रोकिदिन्छ। त्यो थानले दिनुपर्ने फल त्यो राहु साथमा बसेको छ भने दिँदैन। र अर्को छ के भन्दाखेरि केतु पनि त्यस्तै खालको छ र यो पनि कठिन कार्यको लागि कतिको गर्न सक्छ भन्ने हेर्न सकिन्छ यसलाई। र यसले हात पाउ सम्बन्धी कस्तो खालको, हात पाउ राम्रो खालको छ कि अथवा नङ नराम्रो हुने, दाँत नराम्रो हुने, अथवा हात गोडाको खुट्टाको नङ नराम्रो हुनु र खुट्टा पनि टेढा मेढा हुनु आदि पनि यो ग्रहले हेर्न सकिन्छ। र छुदा भोग धेर लाग्नु, कष्ट धेर पाउनु, अनि मामा घरको हजुरबा मातामह भन्छ जसलाई, त्यसको बारेमा, अनि शरीरमा चर्मरोगको बारेमा र यो नेत्ररोगको बारेमा पनि यसले हेर्छ। तर केतु भने राम्रो ग्रहको दृष्टि छ, राम्रो स्थानमा बसेको छ भने यसले केतुले चाहिँ राम्रो फल पनि दिन्छ भन्ने मानिन्छ। अब यो ग्रहको साथसाथैमा अब आजको कार्यक्रम यति नै र म सबैजनाको लागि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्जन। सबैजना सुखी रहन्, सबैजना निर्भय रहन् र सबैजनालाई राम्रो होस्, राम्रो देख्न पाउन्, राम्रो सुन्न पाउन् र सबैलाई शान्ति होस्, सबैजनाको ग्रह शान्ति होस् र मनोकामना पूर्ण होस्। हरि ओम। Последние планеты, последние две рахи, которые он хотел объяснить сегодня, также Раху и Кету. Раху, кроме всего неблагоприятного, которое он имеет в своей жизни, которое он дает неблагоприятную карму, которая балансирует, выводит греховные поступки человека наружу и помогает ему сбалансировать свою природу. Кроме того, Раху, он имеет особую способность. Если он находится с какой-то планетой вместе, то он останавливает любое хорошее ее влияние. Раху, если он благоприятен, если он находится в хорошем положении, то он останавливает, и такой человек имеет способность останавливать любое неблагоприятное влияние других людей. И Раху имеет такую способность, что он может останавливать всякие проявления зла, проявления всяких духов, всяких призраков. И Раху в хорошем положении дает такую силу, такую власть над всякими негативными вещами. Если Раху находится в гороскопе с какой-то негативной планетой, то Раху останавливает ее злое влияние. Даже с Солнцем, если он находится вместе, то он остановит злое влияние Солнца. Настолько сильная эта Раха. Другая планета Кету, кроме того, что она имеет много хороших достоинств, она дает человеку спокойствие, обретение прибежища у себя в доме, способность внутренне понимать всякие, интуитивно понимать всякие вещи, иметь очень глубокое подсознание и способность анализировать других людей. Он также дает человеку в негативном положении, он может давать человеку постоянный голод, постоянное неудовлетворение, сломанные ногти, посеченные волосы, всякие чешущиеся язвы, всякие такие неблагоприятные вещи, которые беспокоят человека и вводит его в какое-то внутреннее состояние постоянного беспокойства. Но в то же время обе эти грахи обладают способностью человека управлять какими-то плохими вещами, также и избавляться от каких-то плохих вещей, избавляться вовремя от таких кармических вещей, как какие-то болезни, какие-то раковые опухоли, всякие вещи. И за те грехи, которые человек мог которые он совершил и мог бы страдать множество жизней, Раху и Кету дают очень быстрые реакции, и человек просто благодаря болезни в одной жизни, он может избавиться от такой кармы, которая могла бы за ним ходить из жизни в жизнь. Вот, поэтому Раху и Кету, с одной стороны, они считаются неблагоприятными планетами. Раху имеет цвет коричневый, темно-красный, а Кету имеет цвет серый, хотя они являются неблагоприятными планетами, в то же время они являются такими, они способны нейтрализовать очень много греховной кармы человека, дав всего лишь в одной жизни какие-то страдания. Какой-то один или два вопроса у кого-то задавайте сейчас, потому что время идет, и в Непале уже больше времени. Thank you for your time. Thank you for this opportunity, Prabhuji. We will see you tomorrow.
Hare Krishna. Hare Krishna.